Ya, kembali kita di rancangan Rampai Pagi. Pertemuan kita merupakan 1 Jun 19 Syawal. Masih atau berbalik kita ni tu 19 Ramadan. Tetapi mungkin juga antara satu doa, mungkin kita ni akan berjumpa di bulan Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kita harapkan yang terbaik bagi bis kita pada hari ini dan kita berada di satu segmen iaitu seperti biasa setiap hari Selasa, segmen Cinta Keluarga Impian Bahagia. Jadi topik yang akan kita bawakan pada hari ini peranan ibu bapa menjelang peperiksaan. Peranan ibu bapa menjelang peperiksaan. Peranan, apa peranannya tu? Apa peranannya? Nanti Tania akan sentuh. Saya tidak ada peranan sama sekali. Memang. Peranan kita ni ialah untuk bercerita. Tapi sebenarnya Fakrul juga mempunyai peranan dan juga memainkan peranan untuk para remaja kita ni yang akan menduduki peperiksaan. Untuk memberikan kata-kata motivasi dan sebagainya. Tapi inilah yang akan kita perjelaskan lagi bersama tetamu undangan kita yang bersama kita. Yaitu Yang Mulia Pengiran Hartini binti Pengiran Haji Tahir. Beliau merupakan konsultan psikologi klinikal pengasas perkhidmatan swasta, psikologi klinikal. Selamat datang. Dan juga kita ada Yang Mulia Diangku Nur Afikah binti Pengiran Kasmirhan, ahli psikologis. Dua-dua tetamu kita ni dua-dua narasumber kita ni hari ini akan membincangkan isu mengenai apakah peranan ibu bapa apabila datangnya peperiksaan, menjelang peperiksaan. Biasanya ibu bapa ni yang paling bori. Benarkah Indah tu? Bori, stres lah. Stres. Macam-macam tiap. Anak yang akan periksa, tapi indung yang stres. Kenapa kan tu? Tapi sebenarnya tu mengikut pengalaman saya kan, mengikut pengalaman saya dulu pernah damit, pernah muda gitu orang, pernah kanak-kanak. Terutama stresnya tu kadang-kadang sampai nyatanya lain abek tadi bawa bertawar anak ini sampai benar sampai mulan ininya tu orang mulan ini tu bacakan mana tu orang dibaca-bacakan dengan ayat-ayat apa lepas satu supaya naik semangat katanya apabila minum tu kan wow pandai tu ni lepasan ni. Jadi uria tu dimanifestasikan dalam pelbagai cara, pelbagai bentuk. Kalau saya tahu nih, kalau anak yang periksa memasak dia. ada yang kadang-kadang dimanifestasikan dengan bersedekah, kiri kanan, dengan sembahyang hajat dan sebagainya. Itu datangnya timbul stres ataupun uri. Apa komen daripada tetamu kita? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Fakrul. Waalaikumsalam. Kalau berjumpa sama orang berdua ni I don't think so cukup 20 minit ni. So tepusan ni aja. Masa cepat. So anyways, topic today very interesting actually kind of like last minute to decide this topic. I think my friend is, I hope she's watching. Actually, I receive a message my friend cakap, ya Allah, next week my friend is, my anak lagi kena exam, stress sekalian then it make me ada idea tu lah. Terinspirasi. Sekalian sih maybe topik ni patut kata ni bincangkan di TV supaya kata ni to create awareness. Okay, so let's talk about a little bit about technical bit lah. Stress. What is stress? Stress is kalau kata ni ada tekanan ataupun demand ataupun pressure, and then our capacity exceed the demand. So then we have stress kan. Tapi you know what? A lot of people think, banyak orang memikirkan stress ni atau tekanan ni adalah negatif. Kebanyakan orang je negatif je. Si Fakrul ni. Ini yang positif. Dia tak pay attention. Dia tak kau mendengar tadi. Sekali apa namanya ni what do you call this, stress ni bagi orang, persepsi orang kan ramai stress adalah negatif, tapi sedangkan stress adalah juga positif. Okey, dengan apa orang level yang berpatutan ia akan mempush kita ni motivate motivate kita ni lah. Adakah ia adalah satu tindak balas? Tindak balas. Stress is a response to certain thing lah. Tapi it can be a positive thing. It's actually part of survival, you know. So it can be positive, it can be negative. Okay, and then we know about that. Tapi stress ni it can be negative because if terlampau banyak stress 1, 2, 3, 4, 5 and then kita ni punya resources Indah dapat cope up with the stress yang kita ni hadapi. So stress parents, okay, exam. Kita ni topik kita ni parents stress masa exam. So kalau parents stress ni masa exam nanti, kenapa, apa originnya, dari mana datangnya, okay? So dari mana datangnya. Tapi tanpa kita ni sedari, stress ni datangnya dari memang parents
banyak stres kan? Parents betul. secara generalnya stres. Tapi kalau masa exam, stres tanpa kita ni sedari sebagai ibu bapa, stres ni datangnya daripada ni orang boleh dari dulu indong kita ni place expectation on us. Yeah, so you know like this is how my parents put Create expectation on kita us. So we dengan secara tidak semula jadi tanpa disedari kita ni ada ekspektasi itu and then kita ni place it on our children. Ya, faham ya? Faham anak murid? Faham, cikgu. So anyways, mesti je bebun kan. Jangan terlampau stres Terlampau ani. stres, Jangan terlampau ya. stres ani. Sekali kita diimpose. Satu itulah expectation tanpa disedari. And then kita ni sebagai indong, of course we have expectation because sebagai indong, ibu bapa, kita ni ada worry about kanak-kanak punya future. Memang secara semula jadi ibu bapa ni yang jenis beruri. Yes. Beruri memang kita ni punya it comes ada children memang we have our worry and actually it's normal. So anxiety pressure apa ni is normal. Jangannya kalau kanak-kanak itu stres arah ibu bapa dari mana datangnya. Kalau kanak-kanak stress exam the origin is actually it started off bizurang sekolah. So teacher ada expectation placed on them. Sekali and then it's accumulate and then parents lagi ada expectation and then after that peers lagi macam gradually is gradually lah. So bukannya terus ia tahu yang exam ni important but all this accumulated experience atau. But I would like to highlight I find it a little bit of unfair though kalau what do you call it kalau stress ni lah macam kalau parents sebagai adult kita ni ada awareness, kita ni ada understanding and we actually have option which one to stress, apakan ditekan. Memilih ya. Tapi kanak-kanak Tidak ada. Dia ada pilihan. Ia akan kalau ia akan stres, semua akan stres. Ya. Dalam kehidupannya itu semua akan distreskannya. Oh ya. Semua akan distreskannya. Hujan stres, panas stres. Semua stres. Semua Semua stres. stres. Because bizarre kanak-kanak kan, so belum bagi orang berapa memahami, kepahaman belum ada, and then coping skills belum ada. So what I'm trying to say here today is that kami akan membincangkan pasal apa to create awareness yang supaya it's okay to be stressed, tapi kalau boleh stress ni kita ni ada the size and the magnitude of tekanan atau pressure yang diberi kanak-kanak di atas kanak-kanak exam ni biarlah berpatutan. Macam kalau preschool apa tekanan yang dibaginya, levelnya macam mana? Kalau primary school levelnya macam mana? Because I think I don't know Atul lah sama Fakur Razi kali your experience sama Sedamiat when your stress your parents impose stress on you because nowadays preschool ibu bapa rasa tertekan like preschool so Tapi macam kadang-kadang adakah munasabah ke tu kalau kadang-kadang rasa tertekan mereka bukan tentang kepada anak-anak tetapi rasa tertekan mereka kerana mungkin kepada ibu bapa yang lain. Ya, Membuat comparison. exactly peer pressure. Peer pressure. Exactly. Lah lupa masukkan. So it's actually part of it as well. And banyak lagi stress lain lah. Tapi kami mau kalau boleh reason kami di sini kita ni di sini berbincang supaya parents be aware lah yang they have ada stress on top of financial work and everything. So kalau boleh kita ni pandai adjust in everything in moderation lah. So we have a choice because kalau kita ni in the peka akan kita ni punya tekanan and pressure on our anak yang akan jadi sasaran victim. Ya, macam ada side effect-nya. Jadi bangsa lah. Ada consequences-nya lah. So basically we want to talk about awareness and then be mindful and then level of magnitude size stress tekanan itu kalau boleh bersesuaian dengan tahap pembelajaran anak-anak itu. Kalau ya preschool jangan tak macam membuat preparation macam kan universiti. Okay. Bila Puan mengatakan masuk universiti dan sebagainya. Kerana kita ni lihat kemampuan anak-anak. Macam mana sekalipun kita ni memberikan pendidikan kepada mereka, membagi extra class, tuition dan sebagainya. Kadang-kadang ada tahap kemampuan anak-anak kita ni. Dan juga sebab itulah kita katakan, diorang ni pun sebenarnya dia boleh stres. Tapi sedangkan stres satu bagus juga, ada tindak balas. Tapi macam mana kalau macam tadi sebagai indong, aku mau kok
labelnya Ani, masa periksa kau mesti dapat Ani. Dan ini kedap jadi satu kemarahan dan anak tu pun jadi stres memikirkan, macam aku kan belajar ke apa kah? Jadi apa impactnya arah anak kalau ibu apa membagi tekanan. So I think it's a good question. I think Dian Kuika can explain. Yeah, so macam in the beginning kan tadi we talked about early years, so preschoolers. So what happens kalau parents put so much stress around anak ni, they become the pressure that parents bagi boleh pindah or anak-anak. And then because of that they feel not motivated, and then they feel very scared, very anxious, and then they associate it kalau exam ni dengan parent stress. Sesuatu yang menakutkan. Yeah, macam ni we're talking about kanak-kanak damit Yeah, ni. kanak-kanak damit. So this is the starting point when they are supposed to enjoy learning. They are supposed to, sepatutnya mereka ni merasa suka, senang akan belajar. Tapi kalau ibu bapa membuat tekanan kepada mereka, apa yang syok pun dah jadi syok. So artinya ada sudah macam trademark. Yeah, so macam di-associate kan lah macam okay. Exam. My parents will be angry. Selalu stress. Tapi sepanjang kajian mengenai dengan perkara demikian, bagi anak-anak yang duduk peperiksaan ni, pernah anda macam puan sendiri bertanyakan kepada student, adakah mereka takut untuk menduduki peperiksaan disebabkan mereka gagal ataupun disebabkan mereka takut nanti parentsnya marah? Dua-dua. Dua-dua. Yeah, because what do you call this? Apa namanya? Now I forgot my words. Tapi but it's true macam ada dua, because when parents put that pressure or anxiety kepada anak dorang, they make anxious children beruri atau perfectionist. Oh yeah. I think we can relate. We have our, what do you call this, anak klien damit masih itu tanda tandanya besok nak mau sekolah, menangis, nak mau sekolah menangis. Yeah. Disebabkan tertekan. Tertekan. Yes. Okay. And then I think what I wanted to say is, I think kalau masa damit ni, I forgot what I'm supposed to say. Bukan. Ani tentang peperiksaan dan juga tentang stres dan juga. No, I remember, Fatro. Yeah. No, okay. The reason why kami highlight parents not to put too much pressure, jangan tekanan masa awal-awal damit ni yang preschool ni, because it's the foundation, the foundation is very important because it's a starting point kan toh. So ia akan mengganggu this foundation of emotional stability. You get what I mean? The emotional stability, the mental stability, psychological stability. It's where uriness start to develop. Anxiety. Pendapat Apun sendiri mengenai dengan anak-anak yang daripada kindergarten sudah nursery pun sudah kindergarten. Jadi mereka ni diberikan bisa kata kerja rumah. Kadang-kadang ada anak-anak tadi malas membuat. Tapi kalau sudah membuat nak mau sekolah, katanya sekarang teacher minta. Jadi pandangan Puan sendiri mengenai dengan perkara ini. Yang bagi kesempatan saya tu lah. Ini cakap pasal exam. Dah. Sebab kadang-kadang assessment mereka tu menjadi masalah. No, tapi homework is different thing. Ya. Ya tu berbeza lain ceritanya. Itu Ketani mesti membagi peran menjalankan peranan Ketani untuk to guide them and everything. So tapi ani Ketani mencakapkan pasal peperiksaan. Ya, sebabnya nampak Ketani dari pengalaman, I think Ketani juga Ketani kena indong Ketani apa. Kadang-kadang stres itu tekanan itu terlampau tinggi, and then Ketani membuat exam ni kan belajar ni bukan pula untuk diri Ketani, bukan pula untuk to gain knowledge, tapi untuk to impress parents. Ya, semua untuk to impress parents wah. So and then kalau primary, the impact on primary, kalau terlampau over, I think you can add on. So kalau primary kan, you guys heard excessive monitoring. So macam terlampau, diorang ulang kaji kan, mesti di-pressure kan. Dimarahi dia. Then they will grow up terlampau over dependent arah diorang punya parents. Tergantung, terlalu terharap parents. Which is really bad because kalau growing up, when you go into macam university, your parents kan ada kan to revise with you. Basically, kalau it's excessive and then macam marah-marah and everything,
our anak-anak Indah akan dapat belajar develop the apa ni orang belajar secara sendirian ni bah, macam tahu sudah berdikari bah, macam kalau it's an exam, oh I need to do this one because it's my responsibility, not to do it because I want to impress my parents. Usually parents feel macam durang support the anukan children, tapi it's actually more of interfering. So mengacau Anak kita ni durang ni pandai belajar ataupun Indah pandai belajar. Adakah itu 100% kaitannya kadang-kadang directly daripada indung bapa cara mereka menangani anak-anak ini? Adakah itu? Bukan Apa maksudnya tu? Maksudnya sejauh mana penanganan ibu bapa kepada anak-anak ini akan membuatkan anak-anak itu pintar, pandai belajar dan sebagainya. Adakah 100% itu datang daripada ibu bapa, cara penanganan mereka? I will not say 100%, but I can say like more than 50%. Lebih dari 50%. Ya, because ada lagi faktor lain kan tu yang mempengaruhi. Yes, tapi ibu bapa memainkan peranan penting untuk anak itu mau belajar, boleh belajar. And then ada faktor lain lagi lah, dari IQ, cognitive abilities and everything. Jadi sebenarnya lebih daripada 50% ibu bapa Peranan ibu bapa memainkan peranan penting lah kepada anak-anak kita, dan juga selebihnya daripada guru-guru dan juga dari masyarakat. anak itu sendiri. Aha. Anak tu motivasi daripada interest, and then IQ-nya lagi, kognitif lagi, keupayaannya lah. Jadi banyak sebetulnya. Yeah. Can I just share like a personal experience? I hope my dad is watching. He's in quarantine at the moment. So my dad actually focus a lot on academic. So stress. So masa time belajar, he's always like selalu di sana like baik belajar. Macam excessive. I think that's the word kali. Micromanage. Topik kami tu. So cause takut like whenever my dad di rumah takut dia kerana nak belajar. So I always bangun pukul 3 pagi. Cause dah dorang kacau kan. Tapi masih just stress because ngantuk. Memikirkan ngantuk dan sebagainya. So anulah like parents play an important role. Okay. I think because our time is very limited, I think we want to talk about what parents can do. Need to guide them. Peranan, need to answer the question. You want to start, Ika? The nasihat or what parents? Peranan punya ibu bapa. First thing first, focus on developing habits. Jangan stresskan time exam. So I think parent can add a bit more pasal developing habits because you macam indung bapa ni harusnya chill sahaja. Chill, relax. Especially masa preschool lah, preschool, primary. But the thing is, kata ni as I said kan, tekanan tu kata ni pandai menyukat bah. So kalau primary, macam mana levelnya? Indah pulang jangan Indah membagi tekanan langsung kan. So and then primary, lower primary sedang-sedang, you know, after that naikkan tah. Tapi there is a point that kita ni sebagai ibu bapa mesti tah very strict lah membagi tekanan lah. Another thing that we want to highlight is that what you call this exam masa ni is very stressful for parents and for children, untuk anak-anak dan ibu bapa pasal teknologi. So apa namanya ni? Ani quickly lah bercerita when I went for PTM meeting. Sekolah ada kesian lah this lady nya stressnya. Apa maknya macam maninya pasal of gadget. So as kami advice last time balik-balik, jangan masakan exam baru tah di confiscate gadget ni. Kamu kan exam macam bukan macam itu kan, mesti ada parental control atau mungkin menyedarkan anak-anak berkenaan bahawa adanya the do's and don'ts tentang gadget ini, ada waktu-waktunya, jangan terlalu dikongkong gitu. No. Jadi we don't. Mereka membahagikan masa. When we say parental control, I think we talk about it lah, digital diet. We talk about digital diet. So maksudnya parental control a little bit kurang kan, when it comes to technology. Tapi kalau boleh di-guide, ada time bila memakai. Betul. And then, so automatically masa exam, they know the responsibility. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber kita ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen yang sama, di topik mungkin ada topik susulan dengan topik pada hari ini. Betul. Jadi ribuan terima kasih untuk Pangeran Harsini dan juga Datuk Afika dengan penjelasan yang kita bawakan pada hari ini mengenai Tapi dengan boleh tu saya bercakap dulu. Masa kamu beritahu. Indah, apa namanya ni? I hope that
bukannya kami menyuruh memberi tekanan, tapi this is just a guideline. Ya, so takut kadang ada parents berusia hati dengan apa yang kami cakapkan. Ya. Okey, itu dia ya. Peranan ibu bapa menjelang peperiksaan. Jadi kalau anak-anak exam atau periksa, ketani pun periksa juga. Jadi Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Pengarah Hartini dan juga ada Yang Kuno Rafiqah ya. Terima Kita jumpa kasih. lagi. Thank you.